बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलाम वालेकुम। जन्नत अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है बाग या ऐसी जगह जो हर किस्म के गम और तकलीफ से पाक हो। जन्नत वो अजीम और दायमी मकाम है जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ खुशी, सुकून और राहत होगी। जन्नत का मतलब है छुपी हुई या ढकी हुई जगह। जन्नत को बागात, खुशबू और सरसब्ज मनाजिर की जगह कहा जाता है जो इंसानी तखय्युल से और भी ज्यादा खूबसूरत है। जन्नत एक ऐसी अब्दी जगह है जहां ईमान और नेक अमाल के बदले अल्लाह अपने नेक बंदों को दाखिल करेगा। जन्नत में किसी किस्म की परेशानी, मौत, बीमारी या मायूसी नहीं होगी। जन्नतियों को कभी मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो हमेशा जवान और सेहतमंद रहेंगे। कुरान करीम में फरमाया गया है और वहां उनके लिए हर वो चीज होगी जो उनके दिल चाहेंगे। जन्नतियों को रेशम के लिबास और सोने चांदी के जेवरात पहनाए जाएंगे। कुरान करीम में फरमाया गया, उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज रेशम और अतलस के कपड़े पहनाए जाएंगे। जन्नत में किसी के दिल में बुग़्ज़, हसद या नफरत नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम उनके दिलों से कदावत निकाल देंगे। जन्नत के खाने बेहतरीन और लाजवाब होंगे जिनका दुनिया के खानों से कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, उनके लिए जन्नत में हर किस्म के फल होंगे और वो जो चाहेंगे उनके लिए मौजूद होगा। जन्नत के दरख्तों पर हर किस्म के फल होंगे जैसे अंगूर, खजूर, अनार और दीगर लजीज फल। उनके लिए वहां मेवे होंगे और वो जो मांगेंगे उनके लिए मौजूद होगा। जन्नतियों को उनके पसंदीदा गोश्त भी दिया जाएगा और उन पर परिंदों का गोश्त भी पेश किया जाएगा जिसे वो पसंद करेंगे। जन्नत में दूध, शहद, पानी और शराब की नहरें होंगी। जन्नत में शराब की नहरें होंगी जो पीने वालों के लिए खुशगवार होंगी। जन्नती जो चाहेंगे वो बगैर मेहनत के उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। हदीस में आया है कि जन्नती खाने का जायका लेते रहेंगे और हर बार नया जायका महसूस करेंगे। जन्नत में खाने के बाद कोई भारीपन, थकन या फुजला पैदा नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कोई न थूकेगा, न नाक साफ करेगा और न ही फुजला खारिज करेगा। जन्नत में खाने के बाद जो फुजला पैदा होता है वो पसीने की सूरत में खारिज होगा और उस पसीने की खुशबू कस्तूरी की मानद होगी। जन्नतियों के जिस्म मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा होंगे। उनका जिस्म बीमारी, थकन या दुनियावी कमजोरियों से पाक होगा। खाने के बाद जन्नतियों के जिस्म में सिर्फ खुशबू पैदा होगी और किसी किस्म की सफाई की जरूरत ना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के खाने का असर सिर्फ खुशबूदार पसीने की सूरत में जाहिर होगा और इसके बाद उनके मैदे हल्के हो जाएंगे। जन्नतियों की जिंदगी मुकम्मल सुकून और आरामदेह होगी। दुनियावी तकालीफ जैसे खाने के बाद की सफाई, बीमारी या थकन जन्नत में नहीं होगी। जन्नत के खाने का मकसद सिर्फ लुत्फ अंदोज होना और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना होगा। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जन्नत एक ऐसी जगह है जो मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला ने तैयार की है, जहां ना कोई गम, ना परेशानी और हर तरफ राहत, खुशी और सुकून होगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा जहां कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, सिर्फ लोगों की मुलाकात होगी। जन्नती अपनी मर्जी से वहां जाएंगे और जो कुछ चाहेंगे उनके लिए पेश कर दिया जाएगा। जन्नत में एक बाजार होगा जहां हर जुमा के दिन
جنتی جمع ہوں گے۔ وہاں ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو مزید حسین اور خوبصورت بنا دے گی۔ جب وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا ہے، تو وہ جواب دیں گے ہمارا حسن تو اور بڑھ گیا ہے اور آپ کا بھی حسن پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ جنت کا بازار دنیا کے بازار جیسا نہیں ہوگا جہاں اشیاء کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ جنتی وہاں جائیں گے اور جو کچھ ان کا دل چاہے گا وہ ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ بازار میں جنتی آپس میں ملاقات کریں گے، محبت سے بات چیت کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹیں گے۔ یہ بازار ہر جمعے کو سجایا جائے گا اور جنتیوں کے لیے خاص موقع ہوگا کہ وہ اللہ کی مزید نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ بازار میں ہر قسم کی اشیاء، کھانے، مشروبات، کپڑے اور ایسی چیزیں ہوں گی جن کا دنیا میں تصور بھی ممکن نہیں۔ جنت کا بازار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جنت نہ صرف راحت اور سکون کی جگہ ہوگی بلکہ وہاں خوشی، محبت اور حسن کا بھی بے مثال اہتمام ہوگا۔ جنت کے بازار میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ممکن ہوگا جو جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم صاف آسمان میں چمکتا ہوا چاند دیکھتے ہو، تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے جنت کے حقدار ہوں گے۔ والدین کی خوشی اللہ کی خوشی ہے اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز تقویٰ اور اچھے اخلاق ہیں۔ جنت کے مختلف درجے ہیں جو انسان کے اعمال کے مطابق دیے جائیں گے۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا سب سے بہترین حصہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور کسی دل نے اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ جنتیوں کو جتنی چاہے نعمتیں ملیں گی اور وہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت کے ان باغات کا وارث بنائے اور ہمیں بھی ان نعمتوں سے نوازے جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ آمین۔